kala ko badi pullo futara be tewi pass min ko dum ninni si metti en jogodiray en sela innugol o ko pitta labbe masi e mamu dalaba guru garawi en yalta din debaji e yalta innugol o ko maccudo ni o ko kordo e yalta innugol o do ko samba o innete ko kumba o innete o ko kordo en sela din piiji sina dum kala laamu arngu ngukka condi ngo ara ngukka condi sifa sunu ne ngara dara do inna no gerdio unity. The only way to success is unity. The only way. Himbe si unite. Modi, c'est très simple. Hande par exemple, fendo alpha kondi immido yelanci kapororai kipe 2. E gimes. Modi oni ko fulbe tun libanaton. Fulbe ben de A à Z immo. Laji ne fop goy na kona kreton. Inna amama nyoshi dum no wada. Si pullo futa immino on tuma dari inni wadata ngula amudo libatano suju sello dalendo. Asu stano bene he si yo mimi be moto. Sitano jama fo immino fika pororai. Ko lanciano ko be atano be lancia galle salluwade be jatta bienje makko ni bene no se memi o ko be fo imoto goy ko ma pullo futa yaba neddo goto harana politician jo mi woli do mi repeta. Me keto to an hara video kala de la wada mi wolay o dum do ko asmi gana video amo comment pour le bamo be kini yeso pour de vrai hala c'est pas un politicien parce que c'est le politicien de divergence wada hara wobbe no do ko tobe support wobbe no to ko tobe supporti vous comprenez kono si tawi inama do hande o do neddo ko do woni ardade pullo futa fop hara so ni en fop ya daro do hawete daroto nyande du wadi yo nyande lamminenta goddo e hoore men sinne ngel lamote diti ben ko afet annemmo ko dum mi faala en quoi. Oh, pullo sonja, mimi on débat gagner la mettitude. On débat c'est dire gagner la mettitude quoi en fait. Pullo no, ko pullo tum hatta pullo no mari jawdi no mari himbe. Kono dudi burata mar de population e leydi. Bura mar de jawdi e leydi. Bura gandal. Andi leydi don himbe ar oppressama. Medi don an acca hakkede ara dum ko fofere non, ko fofere non. Un point multire. Fala do nande o nana mono fala paccito min mi ƴetta kumbira on do mi yara mi tokka laifa ngeda mono ton da paccito ala famude ko woni wolde kon mi ngara je vis bien alhamdulillah tant que un sedali o nambara ko ƴettuden ukkude ko video woni ko fuddade yaltude do audio ji no circula ko pita woni problème ko kambe adi lame ko dalaba woni problème kambe adi lame ko labi tant que yaltali dum on ira nulle part. Sa hiro ndiri goddo ay allo mbadi gonno wa e o jara manala to no marsude wota lando ay ko mo honto ta o lando goddo ko mo honto o woli pular lanni oublier ça ko ko pita be pita ben ko do woni riare do se yaltali o nambara si yaltali dum o ko maccudo ko samba o nete ko maccudo ko kumba o nete ko maccudo si yaltali e dipiji lajine en wona do de siècle harako jamfatun se acciali jamfa hakkunde men jamfa hakkunde se acciali nugol men ngokkata o komo labeni men pita men ngokkata labe maru labe ngokkata pita si acciali dum fattu lannata ka men fattu lannata e der pullo futa parce que si tawi mo labe mamo pita hidindiri on yinni dum wadata hino woddi si on sattini ko daji kon hare on hoyni ko harmi kon e yida da do wada ko batta kon fattu ko yalta problème kadi burto non superposade madum o kanko ko mo pita o do ko mo labbe be hidindir inno be jombendirta o ko mon cousin de makko mo pita o da kadi jombe mo labbe si tabe no hidindiri be fottay jombudo e jombado fotta wada piji bondi harako onon occasion ari ton sa avant yo porto be sendude carte wangal hari hay goto men anda konto yuri hay goto men hay goto nobody knows nobody si taw ko samba neteda ko kumba neteda ko kenda neteda wonu fieri ndamande inu ko apullo pullo futa tanke ngacciale wadi ndirgol mal koko wonu den agree mi yetike on nane mi inni hiden foppide woni d'accord wondema pullon oppressa dum no ngewola ka media ko hakkunde men gon ko inde tem pullo moja pullo no boni dum do ngen foppe wola dum en foppe wola dum hakkunde men mais ko fiyon dum wadi siden wolde dum c'est parce que il y a une réalité dedans c'est une réalité hakkunde men gon mo indirana hande woyden faala yi
hiɗe jogiti pouvoir économique leydi jogiti pouvoir économique leydi an garenoɗa wawno wonude a mesure contrôle piije bush kono non ko minorité on woni arde ɗaɓɓaɗo jawdi ha ndi wona milliard ji signature gotum ya lanca jawdi mani fof salluwa par exemple c'est à dire mi woni no nde ñande kadi min ni tant que en wawali yeɓude neɗɗo mo jokketen pullo Fouta fof iwtira nananteɗo par ce que enen ɓe mari probléme yeɓugol chef hoorejo hikkinteɗo yeeso ɗe mari probléme ɗum ndaara ka jamiuje men minen Amérique ɗo ko probléme Brooklyn to lan ande kadi jamiure ka woni fayda ɗum combat waɗete ɗum hay ka jamiuje hikkingol goɗɗo yeeso enen yiɓe mari probléme honno hikkinirten goɗɗo noon laamo lendin fof hay la hay ka jamiuje taw ko timbo e timbi e labe o gurugara win busangal diwe ɗum si en yaltale ɗi débaji on nira nulle part hey en pullo Fouta ko Fouta Diallo woni kamen lanni khalas c'est fini heno ɗo kadi ko yurmi min natadi wono ka nder ka capital wono par exemple ka Cahindiane wono par exemple Labbe Sare ma ɗum Pita ka Sare ma ɗum Dalaba ka Sare Mamon ka Sare kono ka village woy ka nder village woy nder ton e nder 150 ans ma ɗum 200 ans hara fi ton fop saabi fop yalti ton donc Fouta Diallo c'est dire si sembinaka jonnaka force ko ma yay ɗum à petit feu yawya ɗon an hara ko ka Sare tun jama woni on a des sérieux problèmes woɓɓe go inna ɗo na non fulɓe ɓen tun woɓɓe go kadi waɗay min nafi woɓɓe go non wolde moi je parle de Peul comment sortir de cette misère o galère ko wonɗen fewde ɗo hiɗe ɗaso fi pouvoir on la Guinée en wona uni hakkunde men pullo no divisi pullo famotira a immoto ɗo a commerçant ɓe jaare ɗo opérateur économique ɓe ɗiɗo si oɗo addanama addiɗo joni maaro gouvernement on taximo si o inni hande kadi o falaka additude maaro kon ko pullo immoto ya inna hey monsieur le gouverneur ou bien monsieur le président s'il décide de ne plus importer moi je vais importer à ce prix négocia fiyo ɓe jattu marché oɗa on oɗa hen ɗo yaha Madina ɗo adda marché o fuɗɗo marsude goɗɗo ƴetta ɗo adda ɗo paɗal ngal marsa aya commerçant jo goto no ƴetta ngal paɗa lukka ngal e sakum bamba ƴetta ɗo aéroport on ƴetta flight ɗo wira ya China duplica ngal moƴƴina ɗum dongal ara yeya bapri yaltinama e business so tawi mo mari mbuɗi ɓurma on nous on veut être président en Guinée on nous oppresse chez nous